अस्सलामुअलैकुम। बरतानिया में सोशल हाउसिंग से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी पाबंदी का ऐलान किया जा रहा है। जो भी बरतानिया में मौजूद गैर मुल्कियों के लिए ये ऐलान आखिर है क्या, आपके सामने तमाम डिटेल्स में शेयर करूंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यूके में सोशल हाउसिंग एक ऐसी सियासी तजवीज़ सामने आई है जिसने मुल्क भर में एक नई बहस छेड़ दी है। बरतानिया की मकबूल पार्टी रिफॉर्म यूके पार्टी ने यह ऐलान किया है कि अगर उसे यूके में हुकूमत बनाने का मिला तो इंग्लैंड में सोशल हाउसिंग यानी यूके में सरकारी कम किराए वाले घर जो होते हैं उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके मौजूदा उसूल तब्दील कर दिए जाएंगे और इन घरों की अलॉटमेंट में बरतानिया में पैदा होने वाले अफराद और साबिक फौजी एहलकार और बच्चों वाले कपल्स को सिर्फ तरजीह दी जाएगी और गैर मुल्कियों पर पाबंदी लगा दी जाएगी। पार्टी का ये कहना है कि मौजूदा जो सिस्टम है उसमें घर ज़रूरत की बुनियाद पर दिए जाते हैं, लेकिन इसके मुताबिक फ्यूचर में सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि ये भी देखा जाना चाहिए कि एप्लीकेशन देने वाला शख्स यूके के माशरे और मुल्क के लिए किस तरह किरदार अदा कर रहा है। गोया यूके में घर लेने के लिए भी आपको अब माशरे में किरदार अदा करना पड़ेगा। रिफॉर्म के जो डिप्टी लीडर हैं उन्हें इस पॉलिसी को इंसाफ से जोड़ा है और ये क्लेम किया है कि बरतानिया में जो फैमिलीज़ हैं और सोशल हाउसिंग की लाइन में उनको आगे होना चाहिए जो बरतानिया में पैदा हुई हैं। इसलिए उन्होंने जो ऐलान किया उसके मुताबिक रिफॉर्म यूके पार्टी ये चाहती है कि इंग्लैंड में मौजूद सोशल हाउसिंग कम अज़ कम निस्फ जो आधे घर हैं उनको बरतानिया में पैदा होने वाले 35 साल से कम उम्र जो वर्कर्स हैं उनको तरजीही बुनियादों पर उसका कोटा बनाया जाए। इसके अलावा जो नौजवान बरतानवी शादीशुदा कपल्स हैं और घरेलू तशद्दुद का शिकार अफराद हो गए और ऐसे नौजवानों को भी इसमें तरजीह दी जाएगी जो यूके में यूके गवर्नमेंट की निगहदाश्त के निज़ाम से निकल कर अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। रिचर्ड टॉस जो है रिफॉर्म यूके पार्टी के रहनुमा, उनका ये कहना है कि नौजवान बरतानवी अफराद को आगे लाना चाहिए जो मुलाजमत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां यूके में पूरी कर रहे हैं और अपनी कम्युनिटी में एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। उनके मुताबिक यूके गवर्नमेंट की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो ब्रिटिश शहरियों की जो वेलफेयर है उसको तरजीह देना होनी चाहिए और अगर वो बरसर इक़्तिदार आए तो वो ऐसा ही करेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर सोशल हाउसिंग की मौजूदा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका निज़ाम क्या है। बरतानिया में जो सोशल हाउसिंग है आमतौर पर उन अफराद या फैमिलीज़ के लिए एक अहम सपोर्ट और सहारा है जो प्राइवेट घरों के बढ़ते हुए जो रेंट है उनको बर्दाश्त करने की इस्तात नहीं रखते, कैपेसिटी नहीं रखते। मकामी कौंसल और हाउसिंग एसोसिएशन घरों की अलॉटमेंट के लिए मुख्तलिफ मयार इस्तेमाल करती हैं जिनमें रेजिडेंट्स की ज़रूरत, मौजूदा घर की जो सिचुएशन है, फैमिली का एक हुजूम और जो है बेघरी का ख़तरा, तिब्बी या समाजी मसाइल और दीगर हालात इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी मौजूदा जो सिस्टम है उसको बुनियादी तौर पर उसकी ज़रूरत को अहमियत देता है। रिफॉर्म यूके का ये कहना है कि यही बुनियादी उसूल यूके में तब्दील होना चाहिए और ज़रूरत के साथ जो है ज़रूरत के तहत जो है बरतानिया में पैदा होने वाले अफराद को अहमियत देनी चाहिए। रिचर्ड टाइस जो रिफॉर्म यूके पार्टी के डिप्टी लीडर हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उनकी नज़र में सबसे पहले उन नौजवान बरतानवी वर्कर्स का ख्याल आता है और किया जाना चाहिए जिन्होंने यूके में सही काम किया। उनका कहना था कि अगर कोई नौजवान यूके में जॉब कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठा रहा है और कम्युनिटी में अपना रोल अदा कर रहा है तो ऐसे शख्स को घर के हुसूल में तरजीह मिलनी चाहिए। रिफॉर्म का जो वर्डिक्ट है वो ये है कि आज बरतानिया में बहुत से नौजवान काम करने के बावजूद अपने घर के मालिक नहीं बन पा रहे, जबकि सोशल हाउसिंग की जो लिमिटेड है तादाद के बाइस उन्हें जो है लॉन्ग क्यू का इंतज़ार करना पड़ता है। तो यूके में सोशल हाउसिंग पर गैर मुल्कियों के लिए पाबंदी की अफवाह है। पार्टी ने गैर मुल्की के लिए हाउसिंग में रहने के मामले को अपनी पॉलिसी का अहम हिस्सा बनाया है। रिचर्ड टाइस ने यह भी दावा किया है कि इस वक्त तकरीबन 5,40,000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स ऐसे गैर मुल्की शहरियों के ज़ेर इस्तेमाल हैं जो या बैरून मुल्क पैदा हुए या गैर मुल्की नेशनलिटी रखते हैं लेकिन वो यहाँ आके बसे हैं। ताहम यहाँ एक डिफरेंस समझना ज़रूरी है क्योंकि यूके गवर्नमेंट के जो फैक्ट्स एंड फिगर है उनकी तस्वीर रिफॉर्म के जो क्लेम किया हुआ दावा होता है उससे कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है। इंग्लिश हाउसिंग सर्वे के मुताबिक 2024-25 में जो सोशल हाउसिंग का मरकज़ी जो किराएदार थे उनमें 88.5% ब्रिटिश या आयरिश शहरी थे, जबकि तकरीबन 11.5% मरकज़ी किराएदार या गैर बरतानवी कौमियत रखने वाले अफराद थे यानी गैर मुल्की थे। इसलिए 5,40,000 का दावा किसी डेफिनेशन और क्लेम के हिसाब पर मबनी है। ये भी इस बहस का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि इस पॉलिसी पर यूके में जो सियासी जमातें हैं और हाउसिंग एक्सपर्ट्स हैं उनके दरमियान शदीद इख्तलाफ पैदा हो गया है। लेबर पार्टी ने रिफॉर्म पार्टी के मंसूबे को गैर संजीदा और नाकाबिल अमल करार दिया है। लेबर के मुताबिक अगर सोशल हाउसिंग में नेशनलिटी या पैदाइश की बुनियाद पर एक डिफरेंस का सिस्टम नाफिज किया गया यूके में तो उसके नतीजे में ऐसे ब्रिटिश शहरी भी मुतासिर हो सकते हैं जो यूके में शदीद रेजिडेंस की मुश्किलात का शिकार हैं।
لیبر کا کہنا ہے کہ یو کے گورنمنٹ کا مقصد سوشل اور افورڈیبل ہاؤسنگ میں بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ کرنا ہے تاکہ کلیکٹیولی اگر دیکھا جائے تو گھروں کی کمی یعنی گھروں کی کمی کو دور کیا جا سکے، نہ کہ لوگوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے۔ لیبر پارٹی نے مزید بھی الزام عائد کیا ہے کہ ریفارم کی پالیسی جو ہے یو کے میں سرکاری خزانے میں تقریباً 10 ارب پاؤنڈ کا ایک ویکیوم پیدا کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورپی یونین ہے اس کے قوانین سے متعلق بھی برسوں کی قانونی اور سیاسی کشمکش بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یو کے گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہاؤسنگ کا جو بحران ہے اس سے نمٹنے کے لیے بڑے پیمانے پر جو ہے سوشل اور افورڈیبل گھروں کی جو تعمیر ہے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی بیسک اختلاف صرف اس بات پر نہیں ہے کہ گھر کس کو ملنا چاہیے، بلکہ یہ بھی ہے کہ برطانیہ میں گھروں کی مجموعی تعداد کس طرح بڑھائی جائے، کیونکہ یو کے میں گھروں کی تعداد آپ نے دیکھا ہے اتنی نہیں بڑھی جتنے لوگ آ بسے ہیں۔ ریفارم یو کے رچرڈ ٹائس جو ڈپٹی لیڈر ہیں ریفارم کے، انہوں نے سوشل ہاؤسنگ کے حوالے سے صرف ایک اپنی فہرست تبدیل کرنے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ ہر سال 50,000 نئے سستے سوشل گھر تعمیر کرنے کا ایک ٹارگٹ بھی پیش کیا ہے۔ پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اس منصوبے کے لیے یا تو نئے ٹیکس لگانے پڑیں گے یا بڑے پیمانے پر یو کے گورنمنٹ قرضے لینے کی ضرورت ہوگی۔ ٹائس کے مطابق تقریباً 10 ارب پاؤنڈ کی اینول جو رقم ہے مختلف ذرائع سے حاصل کی جا سکتی ہے، جس کے ذریعے ایک ڈیکیڈ تک ہر سال 50,000 گھر یو کے میں تعمیر کیا جا سکیں گے۔ اس فنڈنگ پلان میں اگر آپ دیکھیں تو ریفارم پارٹی نے دوبارہ رائٹ ٹو بائی اسکیم کو اہمیت دی ہے۔ رائٹ ٹو بائی کے تحت کونسل کے گھروں میں جو رہنے والے افراد ہوتے ہیں وہ مخصوص کچھ شرائط ہوتی ہیں، ان کے تحت ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اپنا گھر خرید سکتے ہیں۔ ٹائس کا کہنا یہ ہے کہ ماضی میں پاس میں اسکیم کے تحت جو ہے کونسل گھروں کی جو سیل تھی اس سے حاصل ہونے والی رقم کو نئے افورڈیبل گھروں کی تعمیر میں مناسب انداز میں نہ صرف یو کے میں استعمال کیا گیا، اس میں انویسٹمنٹ جو ہے نہیں کی گئی، اور یہی بنیادی مسئلہ تھا۔ ریفارم کا خیال یہ کہ اگر یہ رائٹ ٹو بائی اسکیم سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے دوبارہ ہاؤسنگ سیکٹر میں لگائی جائے تو اس سے نئے گھروں کی تعمیر کے لیے جو درکار رقم ہے اس کا تقریباً 1/3 حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ٹائس کے مطابق مزید 1/3 رقم ہاؤسنگ اتھارٹیز فراہم کریں گی، جبکہ باقی 1/3 رقم جو ہے مقامی حکومت کے پینشن فنڈ سے حاصل کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح ریفارم کا یہ بھی کلیم ہے کہ ہر سال یو کے میں 50,000 نئے سوشل اور افورڈیبل گھر تعمیر کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو کرٹکس ہیں وہ اس سوال کا جواب مانگ رہے ہیں کہ آیا یہ تمام جو ذرائع ہیں عملی طور پر اتنی بڑی رقم فراہم کر سکیں گے یا نہیں، اور اگر فراہم کر بھی دیں تو جو تعمیراتی لاگت ہے وہ زمین کی قیمت، مقامی جو منظوریاں اور بڑھتی ہوئی جو یو کے میں کنسٹرکشن کی ضرورت ہے اس کے لیے یہ ٹارگٹ جو ہے کس حد تک حقیقت بن سکتا ہے۔ اس معاملے میں کنزرویٹو پارٹی کا بھی موقع بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ یو کے میں ہاؤسنگ کے معاملے میں سوشل ہاؤسنگ کے معاملے میں بڑی سیاست ہو رہی ہے۔ وہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ غیر ملکی شہریوں کے لیے سوشل ہاؤسنگ کو بند کر دیں گے، تاہم کنزرویٹو منصوبے میں آئرش سٹیزن اور بعض یورپی یونین کے شہریوں کے لیے مختلف کچھ انتظامات جو ہیں برقرار رکھنے کی بات کی ہے، لیکن ہر پارٹی اپنا ڈفرینٹ موقف دے رہی ہے۔ لیبر پارٹی حق میں ہے کہ غیر ملکیوں کو جو سوشل ہاؤسنگ ہے وہ ملے۔ ریفارم یو کے پارٹی اور کیمی بیڈنوک جو کہ سربراہ ہیں فی الحال جو ہے کنزرویٹو پارٹی کی، وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ یہ تھا میرا آج کا انفارمیٹیو ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ریکویسٹ کروں گا ایگزٹ لینے سے پہلے میرے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر ٹائملی پاپ اپ ہو سکے۔ مجھے دیں اجازت، اگلے ولاگ تک اللہ حافظ۔